Good morning mga wives. May buntag ug may ngaga. So today is our disembarkation from Mamahaw na buto sa ata. Okay, let's go. 2 hours. Mahaw sa Mamahaw. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Good morning. Good morning. Ayo. Tales only Galing. Ibon. Hot chocolate na yun eh. Okay lang ha. Kay shoutout mo sa taga Davao. Maganda yung ano mo. Kay taga Bulacan. Kalang. Tapos si Ate Jenny. Jenny din yung asawa ko. Jennifer. Jennifer Joy. Ano tayo sa midship mga dapat? Kulang ng tubig. Wala pa? Okay. Good morning, ladies and gentlemen. At this time, we kindly So breakfast. Open nyo yung YouTube para mas makita nyo. Ano pang Ka-vibes, Jujo. Vibes. Tapos pag may gusto kayong kanta na kantahin, pwede kayong mag-request. Ako makakanta ka din. Before kakanta, sabihin ko yung pangalan nyo. Dilawan tayo alarm. Adobo. Silver 10, Yan. Silver 11, and Silver 12 to Scheduled proceed to the ang gateway pag-disembark. located on deck Yan. number 5. Tinatawag nila kung saan Thank you for orasan. choosing Sky Princess Ang and we fun. wish you a safe and Ang pleasant schedule. journey onward. Tapos, kailangan kagulan sa mga tag. So, tabagon sa kong orasa. So, kung diin nga gangway ang di nga gangway. Isa na naman kita makita na. O sa Haiti. Isa Negros o sa Baculo. Siya next year. Saan ang huli yung ilagay? teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. So, bye-bye. Ano oras ang inyong schedule? 8:45. Bye! 9 pa kami. Pero mas dasig man. Klasik lang. 9 pa kami. Ikaw dahil? Bye! Alis na kami. Bye-bye. Nice meeting you. At July 4. Ikaw na, message lang sa YouTube. Let's see. July. Yeah. No, thank you. See you next time. July. Yeah. I guess coordinate to Sabel. Oh, well, there we are. It's all over. See what happens after that. What occasion? Yan sa Ka-Vibes Juju.
Yung nga. Good job. Okay, darling. Okay. Sige po, sige po. Tita, Tita! bye-bye. Jojo, bye-bye. Bye-bye. Halong. Mo siya. Huwag ka na ni. Ayan Blue o. 20 and Blue 21 Ano to proceed to the gateway located Ang tawag na on kami? gate number 5. Make sure. Tambis Once man. again, all guests Ano yung assigned to gayo? group Blue 20 and Blue 21 to proceed to the gateway located on gate number 5. Wow. Make sure. Ladies and gentlemen, thank you for choosing Sky Princess and we wish you a safe and Ari ang bagbag. Wow. Ang ba't nalimot ba ko sa ngalan ni? Pero balimbing na ko sa Tagalog. Star. Nasa something star. Dili star apple. Sige pa Blue club mo 14, 10 pam. Blue We are 50, blue 34. Blue 60, Walk of B, Blue 20, Blue 21, Blue 22, and Silver 24 to proceed to the gangway located on deck number 5. Tapusan mo. Thank you, and we Tapusan mo. wish you a safe and pleasant onward journey. forget to like. Blue 8, Silver 9, Silver 10, So sige ra gyapon lawag mga kabibes kay pa. Blue 30, 32 ta blue. 32. So tayo pa. Blue 16, Walk of B, Blue 20, So dili kay Blue ugam mo 21, ang Blue kuan 22, ang pag-disembark. Silver 24, Kaya kay schedule. Silver 25, Silver 26, Blue 27, and Blue 28 to proceed to the gangway located on deck number 5. Make sure. Thank you. Ano yung apelyido ni ano? Anong Arvin? Anong apelyido ni Edgar? Edgar? Diyan yata. Ano siya? Baka wala namang ibang Edgar dito na. Tanong mo sa kanila. Baka sila. Yan si Sahara. Hayaan, namit ko siya. Sige, yes. Para, ano apelyido mo? Avila po. Avila. Yes, Say, sir. para ilagay natin sa... Opo. Salamat ano, po sa comments. sir. Edgar Avila, yan? Maraming salamat. Okay, thank you. Thank you, Ed. Thank you, Ed. Thank you po. Right? Natira ka na naman rin. Tapos sabi mo, natira ko. Mami. Tira ka. Ayan. Tingnan mo yan sa Ka-Vibes Juju. Sige sir. Sige. Welcome. So, alis na po tayo. So, last glance sa buffet area. Buffet area. Sa mga Bisaya, babay na, babay. 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 30 and Silver 31 to proceed to the gangway located on deck number 5. Super, di ba? Make sure. Basketball. Thank you very much, and we wish you a safe journey home. Okay, very hard. Sino se? Lagi ka mo sa secret. Thank you. Thank you. Ano grabe no? Kaya pala doon nagka-panic sila na dito. Ano tatakbuhan sila doon? Ang ano, ang baka papuntang... Kami ba? Oo, kapila. Bakit? kinali? Oo. Kuha. Yung itong, ang ending, ano pang ending nga gani? Patuto sa piya ko kaligat. Bet, ang ending ito gani? Amugin na. Amugin. Hindi ko kuha. Ganun din. Ang ending. Go. 4 or 5? 5, di ba? 5. Oh, 5. 5. Yep. Go. Wait. Sorry. Kaya nga, pandasok nila doon. Das ka na iba. Ay! Ayaw! Baka yung ano mo. Amin ka.
Yeah. Aloha. Hello. Hello, we're full. Nothing. Aloha, we're full. What? 9 full. Private close bet. Wala dahil, try ko lang. Sige lang, okay lang. Sisok dasok di sila nga duwa kag manaway. Tugad ko. Please na. Oh, wala. Every effective. Yeah. floor. Every floor. Okay, 2 more to go. 4 ta? Or 5? 5? You check mo ato. Magwaan, ha? Isa na magwaan. Okay. Everyone out. Thank you. Thank you. Oh, nagtiyog-tiyog pa tayo. Okay. Ang last glance sa Piazza. Notice na sa aton tapos lingan. Nalingan saya kali sa aton. Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow. Aling remember sa ni? Morning. Forward, we have 3 Okay. 3 lines open. Okay, let's go. Yeah. Okay, lining up. We got 3 lines open. And want to go home. Yeah, stay back. See ya. Every word a kaleidoscope sound. Amo na yung ano, nakaschedule na siya ganun, pero damo, gigapon. Thank you. Salamat po. Thank you. See you next time. Maybe next month. Oh, wow! Sana. Last hearts tick to the beat they keep. Foreheads drifts in a sweet, dreams of every heart's a brand new song. World's not Way out. Rosita. Ay, yung check hindi yun. Tambot mo way nilagyan butang ko nila. Nagko ko malita. Sabat-sabat mo lang. Oh, okay lang. Tigaw. Ikaw. Kaya dapat mga muna, mauna ka, di ba? Aga pa lang. Yun, no? Hibutan. Paglawayan ko, paglayan niya kung Yun, yun. siya mo na masakripisyo. Hi.
Okay, so we're going to do the baggage reclaim. And then let's go over there. Yeah. Kuya Boying, wala. Paano? Pwede man. Dua ka trolley. Oh, baka da. Kayo pa ako isa. So, dito tayo sa mga bagahe. Oh, Itong bagahe ta. Para man ito. Yo, ang galing ko. Wala. Space mo. Kasi maglain pa ng iban karon. Okay. We got all the luggages, so let's go outside. Dahil lang kayo, lapit lang din yun. Dito para sa airport kaya awan. Daging utol. So we out. Thank you for sailing with the same. Ano, makakuha na ta? Una ka ulit. Umiiyak ako. Nakaganon talaga ako eh. How can I be? Iyak ako ng iyak. Always na ato iyak para masaya si Nil. Na kami sing ano, sa litania. Hello, bebe. Kasi, kakakon sa namon salakyan. Kay nag-park before, ang ginparkingan subong sa daw celebrate Peto Blas nagligad mo last week. So dito kami nag-park sa Elizabeth 2. So ini malipatan niya siguro record yung may pagkat. Okay, PNO na sa pero in Isina last week. So kami nag-park dito sa Piak. Sang Mayflower itong yung parkingan na last time. Ate. Okay. Ayaw. Mahal ka na. Sasalo mundo yan. Likado to. Matitanos ka to. At least katutulan na.
kay ginhimo sang last previous pa gid. So yeah, nag-taxi na kami ni Mrs. Kanto de. Hindi pa kadto sa ano daw kadubli ang ano. Mas maayo ya. I-drop ka na lang kamo. Tapos may parking na da. Dira ako mismo gaagi sa may parking niya pag utalan. Atre? Oo. Tapos dito. So kita dito nag-park. Ang risky parking. Oo. Babaw. Dire. Dire ko saan? Dire ko. Basi matalang naman ko na karon. Dira ka? Sige lang, dira ko. Kaya dire ko sa dalom. Off na yun kami gali. Agad na. Daso ko ginadaan di ko naman. Ito na, dito ko lang plastar. Ikaw gagawa muli ko. Kaya gawin ito yung plastar. Kita ko daw ko kaibit ng kugwa na. Alright, so we're home. So that's it mga ka-vibes. Again, sa trip. Don't forget to like, share, and Subscribe. yeah. Alright, bye. Don't forget to click, Like. Okay, wala pa. Okay, ano? don't forget to click, like, subscribe, and push the notification button. Bye! Okay, Don't forget ako to like, share, and subscribe. Tapos ikaw kita, click, subscribe. Okay? Don't forget ako Okay. to share. Go. Don't forget to like, share, click. Okay, Si Teddy Bear. Take two. Ready? 1, 2, 3. Subscribe ka pa. Okay. 1, 2, 3. Go. Don't forget to like, share, click, subscribe. Okay. Okay, ready? Don't forget to like, share, click, and subscribe. The night seems to fade, but the moonlight lingers on.